इस वक्त हमें दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जनरल साहब, आप इस फतह को कितनी बड़ी फतह समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो जो भारत के दाखिली अगर मामलात की बात कर ली जाए तो भारत इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस तरह की हरकतें उस वक्त करता है जब उसको इंटरनली कोई सियासी फ़ायदा दरकार होता है। तो अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ओवरऑल भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इस शिकस्त के बाद? मैं ये समझता हूँ कि भारत अंदर से अब टूटने की तरफ जाएगा, तोड़ फोड़ का शिकार होगा, और खासतौर पे मोदी का डाउनफॉल होगा, क्योंकि उसने बड़े अपनी चालबाजियों से अपनी आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया, दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, और दुनिया में कहीं नहीं हुआ एक वाक़े को बना के जवाब और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा। और आज 19वां 20वां दिन है, अभी तो एक सबूत नहीं पेश कर सका और पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। और पाकिस्तान ने उसे बताया कि भाई हमने नहीं किया, हम आपके साथ ताउन को तैयार हैं। उसने खुद ही इल्ज़ाम लगाए, खुद ही फैसले सुनाए और खुद ही जंग पे चला गया। और जब पाकिस्तान का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आज गया, और दिन के रोशनी में गया, फजर के टाइम पे अल्लाह के फजल से, और अभी असर के अज़ानें नहीं हुई तो उन्हें घुटने टेक दिए। और अमेरिका को आप देखें, पहले उसने कहा शेम ऑन इंडिया, और उसके बाद कहा जी कि जेडी वांस ने कि हमारा तो लेना देना कोई नहीं है, ये आपस की बातचीत है जी इनकी। और जब अभी हमने किया इस पे आज जो हमने एक्शन किया, तो फिर फटाफट हमारे आर्मी चीफ से भी बात कर ली कि उन्हें पता है कि यहाँ मैटर आर्मी चीफ करता है। और इस बार फर्क भी जो था वो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम जो थे, सैयद आसिम मुनीर का था, कि पहले तो हुकूमतें भी नहीं देखें। और फर्क इस वक्त ये था कि एक ऐसा सफर सलार था जो हाफिज कुरान है और जो एक मर्द महान और मर्द मोमिन है, और उसने जो कहा उसने कर दिखाया। और इस 12 घंटे में देखें घुटने में टेक दी, अमेरिका भी मदद को आ गया, क्योंकि इससे अगर बात आगे बढ़ती, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, तो इंडिया भी जलील होता, और अमेरिका जो उसको तैयार कर रहा था अपनी प्रॉक्सी चीन के लिए, तो वो बहुत हद तक गिर जाता और कमजोर हो जाता। तो उन्होंने इसी में अपनी समझी बेहतरी और आफियत कि भाई इसको रोकें, वरना ये तो इंडिया को ले दौड़े हैं। क्योंकि हमने देखिए उनकी जो 100-150 किलोमीटर की पट्टी है, उसमें तमाम एयरफील्ड तबाह कर दिए, उनके बरामूस की साइट्स तबाह कर दी, S-400 की साइट्स तबाह कर दी, और हैरब शरब जो यहाँ डाल रहे थे उसके हमने शाहपुर बुराक जब भेजी और नहीं दिल्ली के ऊपर पहुंची, तो उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतेह है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पाकिस्तान को चाहिए ये प्रेशर डाल के रखें, और जितने भी हमारे रखे, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। तारिक साहब, क्या समझते हैं अब आगे व्हाट नेक्स्ट, कि हम इतनी डिटेल में अपने ऑब्जेक्टिव्स रखें, स्ट्रांगली रखें, इन डिटेल रखें, कि उनके लिए क्या क्या एफर्ट्स करें कि वो भी अचीव हो जाए? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान ने आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये इंडिया बेशरम मुल्क है, चलाक, अय्यार, मकार, और अब उस पे सोने पे सुहागा कि एक जाहिल आदमी को अपने वजीर आज़म बना दिया पकड़ के। और वो जो सब दुनिया को देखता है हिंदू नस से देखता है पूरी दुनिया को, और अपने आप को अमर करना चाहता था हिंदुस्तान में कि मैंने बड़ा हिंदू मजहब फैला दिया। तो अब इसके अंदर से आवाजें उठेंगी, इसकी हुकूमत गिरेगी, और इंडिया के इंशाल्लाह आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े होंगे। हमें ये चाहिए कि हमारे साथ इनके जो बड़े बड़े मामलात हैं, सबसे बड़ा कश्मीर का मसला है, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, और पिछली 2 दहाइयों से जो बलूचिस्तान में ये गंद कर रहे हैं, KPK में जो कर रहे हैं फितना खारिज के तहत, इन्हें हमें गारंटी देनी होगी कि दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे उन्हें सपोर्ट करने की। वरना पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस वक्त, अंदर से देखें कश्मीरी इनसे अलहदा होना चाह रहे हैं जी, सिख अलहदा होना चाह रहे हैं, तामिल अलहदा होना चाह रहे हैं, बुद्ध मजहब के जो 7 ईस्टर्न स्टेट अलहदा होना चाह रही हैं, और हम एक बहुत बड़ी मॉरल जो हायर ग्राउंड पे हैं, पूरी कौम यकजा होकर फौज के पीछे खड़ी हुई है। और अगर इन्हें ये मसले हल न किए तो पाकिस्तान इनके इंशाल्लाह हिस्से बखरे कर देगा। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, आपके ख्याल में इस जंग ने कैसे रिवायती नजरियात और डॉक्ट्राइन्स को कैसे तब्दील कर दिया? देखें, तब्दील तो इन्होंने ऐसे कर दिया कि इन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म बिल्ड किए। इन्होंने कहा जी हमने रफाल ले ली हैं, और जब पुलवामा हुआ तो कहते आज रफाल की बड़ी कमी महसूस हुई। ड्रामे देखिए ना, जो बॉलीवुड में ड्रामे चलते हैं, मोदी भी एक ड्रामेबाज है, वो ड्रामे कर रहा है खड़ा वक्त तकरीरें करके कि आज बड़ी कमी महसूस हुई रफाल की। अभी रफाल तो तुमने 36 लेके बैठे हुए थे, अभी क्या हो गया? फिर इन्होंने रशिया से S-400 ले लिए कि जी हमने तबाह कर देंगे, फलाना कर देंगे, और इसराइल से मांगे तांगे की खरीदी, वो हैरफ UAV जो पहिया फिर रही थी हमारे मुख्तलिफ इलाकों में,
تو ہم نے بھی دیکھیں کچھ چوڑیاں یہ تو نہیں پہنی ہوئی تھی. پاکستان تو بنا اسلام کے نام پہ ہے, اور جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو ہم نے اب سب چیزیں دیکھ رہے تھے, ان کے توڑ نکالے, اور ہم نے اپنی کیپیبلٹی خود بلڈ کی. ایک تو سیلف ریلائنٹ بنے کہ اپنے ملک میں چیزیں پیدا کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ 7واں بیری بیڑا آ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں پتا تھا ہم نے جنگ خود لڑنی ہے, اور اس وقت ہم نے جنگ خود لڑی. اور دیکھیں ہمیں پتا تھا ہم نے خود لڑنی ہے اور ہمیں فتح بھی حاصل ہوئی. کیا سمجھتے ہیں یہ فوجی فتح میں کون کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر ہم نے فتح حاصل کی ہے؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں ہم حق پہ تھے, جی ہم سچ پہ تھے, وہ جھوٹ پہ تھے. ان کے یہاں ایک واقعہ ہوا اور 10 منٹ بعد FIR بھی کٹ گئی, پاکستان پہ الزام بھی لگا دیا, اور اب 3 ہفتے آلموسٹ ہونے والے ہیں, اپنے عوام کو نہیں سیٹسفائی کر سکے, اور جھوٹا بیانیہ دے رہے ہیں کہ جی لاہور کی ڈرائی پورٹ پہ, لاہور کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا, کراچی پورٹ پہ قبضہ ہو گیا, پشاور پہ قبضہ ہو گیا, ایسی بکواس لگائی. اور اب دیکھیں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, اور ابھی ان کا میڈیا ان پہ لانتے بھیج رہا ہے کہ بھائی اتنا جھوٹ کہ مطلب اللہ معافی. اور پاکستان نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا. تو یہ سچ کی فتح ہے, پاکستان کی فتح ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو آج مقام ہے دنیا میں, شاید اس سے پہلے اتنی عزت اور وقار اور کریڈیبلٹی نہیں تھی. جو کا کر دکھایا اور اپنے سے 5-6 بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ اتنے گھٹیا ہیں, اتنے کمزور ہیں اندر سے کہ ہم ان پہ چڑھ دوڑے ہیں اور بھیگی بلی بن کے ایک بھی چیز کا رسپونڈ نہیں کیا. یہ ان کی ورث ہے, یہ اسی میں اپنے جھوٹ میں ڈوبیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان پہ دن بدن اب ترقی کرے گا. جیسے آپ نے دیکھیں گے منڈل کانفرنس ہوئی اور 3-4 ڈیلیگیشن امریکہ کے یہاں آ چکے, دنیا پاکستان کی طرف دے چکی ہے. اب فرق صرف قیادت کا ہے, خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے, جو کہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا آنے والا دن ہر پچھلے دن سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل آپ نے بالکل درست کہا جنرل صاحب. اچھا رانا صاحب, پاکستان کی عزت اور وقار میں ایک شاندار اضافہ ہوا ہے, اور جیسا کہ ہمارے تمام پینلسٹ اس بات پر اتفاق بھی کر رہے ہیں کہ مودی کو جتنی سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اب اس کا بھی ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر مودی کے لیے آنے والے دن بہت مشکل ہیں؟ اب جس دن سے یہ پلوامہ کیس ہوا ہے اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ مودی کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے, اپنے شو پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا مودی کا, اینڈ مودی ول بی ہسٹری. آپ نے دیکھا ایوری ڈے پاسنگ بائی, یہ 10-15 دن میں آپ نے دیکھا اس کے اندر کتنا اس پہ ایک پریشر ماؤنٹ ہوا ود ان انڈیا کے اندر سے, اس پہ کتنا پریشر ماؤنٹ ہوا, اور وہ جتنی یہاں پہ بڑکے مار رہا تھا, جتنا اتنی بڑی توپ بنا ہوا تھا, جو پرسیپشن اس نے بنایا ہوا ہے, وہ اس پر زیرو ہوتا چلا گیا. ابھی جو اس کے لیے سچویشن ہے وہ تو اس چکر میں تھا کہ بہار کے جو الیکشنز ہیں اس تک نومبر تک, یعنی کہ نومبر میں انہیں اس وقت تک سٹریچ کر کے رکھے گا. سٹریچ نہیں ہو سکتا تھا, یہ ٹائمنگ غلط تھی اس کے لیے, اور وہ پھنس گیا. اب اندر سے بھی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, پارٹی کے اندر سے گالیاں پڑ رہی ہیں, عوام سے گالیاں پڑ رہی ہیں اس کو, اور اس وقت اس کی سچویشن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. اور یہ میں اس بار دوبارہ کہتا ہوں, پہلے روز سے کہہ رہا ہوں, آج پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جناب ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں.